La! Tuyawa ng mga friendship po. Nahabol na pral. Lo, tara! Baka is coming, mamen! Machine gun ayati! Layo naman nun, pre! Putig tail naman machine gun yun, oh! Sige lang. Okay lang yun. Importante, daog. Pastilan man yun, ang layo naman yun, min. Go, Nyaro Bells! Angan, Nyaro Bells, oy! Unahan natin yung minion. Tara. Unahan na minion, pre. Nice. Ang layo nun, pre. Yabong hangin. Wala, choy. Tumba yung hangin. Tumba ang hangin. Sikita niya yung shit ko, pre. Walang tumama. Kasi warm up pa to. Walang tumama sa hangin, min. Mananap. Tamang silver lang. Okay, scoreboard check. Scoreboard check. Kita niyo yung set ko, ha? Walang tumama. Ha? Wala. Angan, Nyaro, MVP gods. O, tara, pasok. Lakad Normally. Tara, Marlon, bilisan mo. Supot ka. Bilis ni mo, supot. Bilis, supot. Yes, si Eroila. Halika, Eroila. Pasok ka, Eroila. I-share nyo muna yung stream, ha, sa mga walang sharer ba dyan, kung gusto nyo sumali. Ikaw to, pre. Epic 2 ka, Choy. Ano highest rank mo? Mythic Honor. Sige. Pwede ka na. La, Natoy, Mythic ng kuniho. Angan ni Natoy, pre, uy. Ala, di na pwede maka-invite ng Epic. Mananap to si Natoy. Ang bilis mo, Natoy. Di na pwede Sino ba mga legend dyan? Legend. Wala, Mythic na kasama natin, Joy, oh. Di tayo makakasali ng Epic. Binibilisan ni Marlon, pre. Lang yata si Marlon. Sino mga legend dyan? Di na kasi pwede daw. Pwede man yata siguro, ano? Pwede ba? Flex 5v5. Meron pala. Pwede siya. Meron pa na 5v5 flex. Ayan, o. Flex rank 5v5. So, pwede pa. Ray Loyola, what's up, man? Lakad matata! Mudula juga, Madam Neds. Kay basing maipit minta na eh. Jan Mark Puerto, walang sharer badge. Lain na eh. Madam, taas mga kagping, madam. Madam, taas mga kagping, madam. Unsaan man ni madam? Taas kay ping, oh. 300. Wala na, red na red. Red tide. Red na red, red tide. La. Nag-VPN. 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 Wait lang. Unsa man ginang imong ping, Madam Neds? Goods na. Red tide yun, oh. Red tide yun. Red tide. Murag red days man ka, Madam Neds. Red days. Wait lang, Chay. One game. Pag natalo to, Madam Neds, undang ta. Pero pag nanalo, sige ta. Sige. Pag mananalo tayo ngayon, G pa. J. Angela ka lang, madam? Di, nasa kasi si madam, nasa Amerika. Madam J-Lo, bungal. Kaso, sige. Bahala na. Angas, Angela. Bunal, Madam Neds. Ay, may bungkag. Madam J-Lo, bungal. Si James yun, sasali ko. Follow ko muna yung iba. Si James Show. Follow natin si James Show. Kawakita. Sige, follow kita, pre. Yan para, na-follow na kita. Si John Mark Del Puerto. Del Puerto. Si Puerto. Sino ba to? Si Puerto Rico. Asa nga yung ID mo? Follow natin. Lagi si Jim Can Zone lagi ni. Mananap.
Sino pa ba? Sino pa ba magpa-follow back dyan? Janice! What's up, Janice? Puno pa, salog. Puno ang salog. Dapat nang kalusin. If it. Guys, ba nagtataka kayo bakit naka Dota 2 yung game ko, mobile game? Sinadya ko lang yun. Baka gumanda takbo ng views. Yan, follow ka ni Natoy. Oh, Natoy. Lakad mo, Totoy! Normally. Oh, Natoy. Anga ni Natoy. Uy, daw na natin ng matches daw, eh. 88 matches, 61% win rate. Mahina. 88 matches, Mythic. No ba yan? Ako almost 50 na, nasa Legend 5 pa din. Sige, lagay nyo lang yung ML ID nyo dyan sa baba. Lagay nyo lang ML ID. Pa-follow back natin yan. Accept! Pa-follow back natin yan. Ako, Core Marlon, mahina ka naman eh. Please ban a hero. Oy, James Yu! What's up, man? Uy, na-follow na kita, pre! Na-follow na kita. Follow back mo lang ako. Oy, nasa mythic ranking na tayo, man. Dinala tayo ni Marlon. Your team is banning. Uy, Hawkins, what's up, pre? Jane Cubs. Mamaya, Jane Cubs. Ano, Marlon? Ay, wala pala Aurora, no? Sayang, Aurora sana, pre. Aurora sana, par. Hopefully, manalo tayo, men. Maganda yung lineup namin kahapon. Si Ronald, si Nichi, si... Basta maganda yung kahapon. Practice mo na si Natoy, oy. Sige, Royla. Basta na-follow back na kita, pre. I mean, na-follow na kita. I-follow back mo lang ako. Di, okay lang din, madam. Goods kasi yung gahapon. Gatot. Tigril. Please pick a hero. Tapos badang. Pag i-assist ng Tigril, tatalon si Gatot. Sabay second skill ni Badang. S-isan. Ganun. Corbads is the main. Mamen. Papap. Your team is Natoy na mahal ka. Ikaw pala si Natoy. Yung mahal na mahal ka. 好みのタイプはジェニファー・ローレンス。私だけよろしくお願いします。 Let's do this. Adaptive penetration. Hayag na.
Ay, pildi na taan eh. Nag-gold lane na po si Nietzsche da. Nagja-jilong ako siya. Jilong gods. Papa Jilong. Ano yung lami ni Sinyaro eh. Yung lami. Ang yaman talaga ni Kiguaho, no? Grabe si Kiguaho, no? Collector, world collector. Grabe, binili lahat ng skins eh. Ang mura naman ng mga skins mo, Munton. Grabe, binili lahat ng skins eh. 11:30 yan yung gusto ko, yung madaming-daming game. Huwag niyong mga pingis. Yan ang pingis eh. Bitin eh, bitin. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Mga malalambot ba? Deployed. Malambot ng kaunti. 俺のコスモを見せてやる Kiguahon. Focus. Natoy na mahal ka. By Papa Earl Elio. First blood. Bong! First blood laglag. Mahina na eh. It means mahina kalaban, madam. Mahina daw yung kalaban, pre. Pag sinampal. Nyaro, I'm going top. Kalma lang, Biklog. お前の力を見せて I'm going on a trip. Papa! Putlig tiil! Lumnya ka! Lah! Ang ato ay... Ipit. Out. Kay Kias yung Dragon Bay. Sayang, namatay agad si Nyaro, pre. Has slain the turtle. このクロスは俺が尊敬する英雄の形見なんだ Coming bot. Let's try again. Wag. Healing for everybody. 誰でも命を輝かせることができる Aggressive yung ano nila, pre. Aggressive yung core. Nangulatag yung mga koloko yun. 力を見る Aggressive yung core nila, guys. Kaya careful. Saan ba yung botete? Diyan ka sa torre, par. Tumikit ka dyan. Been destroyed. Ingat sa baba, ha. でクロスは Ally has been slain. Our turret is under attack. お前の力を見せてみろ Paksi.
Turtle pre, mabilis na mabilis. Pangag. Nyaro, I'm here! Guminasay! Guminasay! Grabe bakbakan, oy! Tulak sa baba, choy, kalaban niya! Aggressive kayo mga kulukoy, bay. Our turret has been destroyed. 諦めない Ult is not ready. アデラのセイントこの称号を誇りに思う Lasip, kuniho. Oy, James Amsidel. What's up, James? Our turret has been destroyed. Halika, Iritil. Ay, yate. Puti-tiin na di. Ambak ang iring bay. Buang. Turret is under attack. Yate! Ang nga si iring, oy. Ult is not ready. クロスが強くなったのを感じる Ally has been slain. An enemy has been slain. その底なしの泉のような瞳を覚えているこれでクロスはもっと強くなれる The enemy has slain the turtle. Kita man si Marlon Q. 世界を守る Buang ako si kita, oy. Dah! Ay, yate. Talbog lagi ko. Tumalbog ako, pre. Alain na sa kalaban siya, oy. Hangul makay ni bay. Hangul makay kalaban bay. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. 何度でも挑戦してやるぜ Ronel mga liag, what's up Ronel? Hangul kayong kalaban guys. They are so very aggressive. このクロスは俺が尊敬する英雄の形見なんだ Kias yung kuniho. Out na si Nichi Kudo. Turret is under attack. Ally has been slain. 誰もアテナに指一本触れさせない Ay, sayangan eh. Balik pa yun. Patay kayo dyan, pre. Di, palag na lang, palag. Papunta ako. Has been slain. Dah. Uy. Agresiba sa mga kulukoy, uy. The enemy has slain the Lord. Aggressive kalaban, pre.
Dinala kasi tayo ni Marlon sa Mythic eh. Mythic tuloy din yung kalaban. Under attack. Doon lang sana sa tayo sa Legend. Been destroyed. Mamukpok pa nag-Legend eh. Mamukbok pa. 諦めない Your turret is under attack. Ay, wala na. Kana, murag mauna ni. Murag mauna ni. Kut-kut. Kana, bagduki. Wala agad ba hurot kita. Angaw. Ningya, Marlon, mamaya ka na Marlon, be. Pag Mythic na kami lahat. Yati ni si Marlon, min, malakas kalaban namin ngayon. Is under attack. Nagmamadali ka kasi nag-Mythic eh. Ninanamnam pa namin yung Legend tsaka Epic na kalaban. Hindi yata si Marlon, dinala kami sa Mythic. Our base is under attack. 何度でも挑戦して Ay, ate, nilikay. Buhang nga ng likay ba eh. Kaya kayo mga kalaban, no? Yati kayo. Bilang iya ka, Marlon! Nanalo na sana kami sa, ano, Joy, sa, tawag dito? Sa warm-up. Tinalo kami sa lead G. Ay, sa second game. Report Marlon. Nga ni Marlon Ski. Ay, binawi tuloy yung panalo namin. Dinala kami ni Marlon dun sa baluarte ng mga malalakas. Hanip ka, Marlon. Nasa Mythic grading tayo eh. Ngi! Nasuya! Ngi, nasuya! Kaluod! Okay ra na, Joy. Iluod mo lang yan. Skinner daw. Magbuti ka rin. Wala kayo papalit og palit. Wala kayo papalit ni mong skin. Ay! Sinsa man si James Cantzone. Langya kasi to si Marlon, no? Placement na, oh. Bilis mo Mythic eh. 2 days pa lang, Joy. Nasa Epic, Mythic na. Asan ba si... Gusto ko yun si ano, pre, si Ronald. Asan si Ronald? Si Piper, halika Piper. Si Ronald, guys, si Ronald. Andyan ba si Ronald? Andyan si Ronald, guys, si Ronald. Bastos kasi to si Marlon, hindi na tayo sa mundo ng mga halimaw. Mga malalakas nandun. Uy, asan mo to si Piper? Asa Piper? Legend lang tayo. Sinamnamin muna natin itong mga low rank. Sino gusto sumali? Asan naman si Piper? Ano si Jasper? Sino gusto sumali? Nahiya tuloy si Madam Nida. Nahiya tuloy. Ipit min, malakas kalaban ng Mythic reading, pre. Si Draven, glory na agad. Grabe naman nung batak na yun, pre. Di na natutulog yun eh. Uy, sino gusto sumali? Walang gusto sumali? Kulang kami, oh. Asan ba yun si Ronald? Nahanap ko si Ronald eh. Asan si Ronald? Ronald! Nga ni Ronald eh. Namimiss ko tuloy si Ronald. Malakasan kasi yung mga pogshit ni Ronald eh. Yung gatot niya, kumakain ng tao yun. Asan si Kintoy? Tulog pa, madam. Di pa bumisita tong kuniyo na to. Tulog na tulog. Masarap yung tulog. Sino sasali? Wala na sasali? Kay undangon na lang na ako ng stream. Wala ba sasali? Kung wala, tatapusin ko na lang tong stream ko. Ano ba yan? Wala sasali, pre? Tara, mid lane ka na, FTS. Tara, pasok. Bilis. Online na. Bilisan mo. Time is running. And we are still walking. Somehow, we're crawling. Tara, guys. Dali. Ano ba yan? Tagal natin makaano? Bagal nyo, mga slow hands.
Halika nga dito, Marlon. Ito kasi si Marlon nagmamadali mag-mythic eh. Mukhang may ano eh, may time frame. Mukhang may time frame eh. Tara, andito na tayo sa mga mundo ng mga limaw. Ito pa si Tito B Global. Tara. Si Tito B Global. Aga mo naman nag-Legend 1. Nagmamadali ka din mag-mythic, no? Namnamin muna natin dito yung mga low ranks, Joy. Masyado na kayang ano eh. Atat mag-mythic. Sino ba yung pinakamataas agad dito na ranking? Oh, Mythical Glory. 88 agad, pre. Saan ba si Draven dito? May Draven ba dito, pre? Nandito na ako sa mga mundo ng mga halimaw. Ang bagal mo mag-accept, pre! Kanina pa kita ini-invite. Nanap ka. Bagal mo mag-accept. Sluhans ka talaga. Si Marlon ng unfollow. Uy! Hala! In-unfollow ka, Madam Nida? Madam Nidge, in-unfollow ka ni Marlon? I-unfollow ko din kaya si Marlon, Madam. Ano? Ano? Paano ba mag-set ng affinity and beyond? Affinity and beyond! Paano ba ito, i-add ko to sa browse ka na lang, pre. Ayan, browse ka na. You've sent a request to Nanap. Ito pala. Gen-follow ka, Madam Dina. Anong gusto mo, Madam? Bilhin mo si Marlon? Bibilhin mo si Marlon sa akin, Madam? Nga ni Marlon. Ay, nang-unfollow. Iba-block ba, Pia? Hindi i-unfollow? Block ba agad? Grabe naman si Pia talaga, oh. May sakit sa puso to kaya pag nakikita yung pangalan ni Marlon at dininig yung pangalan ni Marlon, automatic si Pia agad sumasakit yung puso eh. Marlon, wala talaga, Marlon. Bakit ka nang unfollow, Marlon? Buti na lang yun, Marlon. Hindi mo ako in-unfollow, no? Tubag! Seryoso na nga. Mananap man niya ay. Uy, Marlon! Magsalita ka naman, si Pia, oh! Grabe ka naman. Minsan na nga kayo magkakausap ni Pia. Hindi mo pa pinapansin. Kintoy bungal. Please pick a hero. Daogan naka og 3 pesos, Choy. Ha? Usa 3 pesos. Oy. 1 win, 1 loss. Priority. Kana mid lane. Kana. Enemy is picking. John Bryant, what's up, man? Kaano mo si Kobe Bryant, pre? Kapareho kasi yung Bryant, may T. 誰が弓を司る者なり Your team is picking. Sige na, inyaro mo na yan, Julian. Inyaro mo na yan. Wow, ipit. Wow. Ay, overall. Daugan ng 3. Binuang man yung scoreboard ni Bay. Tanawa, tingnan niyo yung scoreboard ko, pre. Ha? Naghahabulan. Ewan. Snubber na ba si Marlon, Pia? Uy, na-nerf yan, Nyaro. Ay, kawawa ka naman. Adjustment. Pick a hero. Binawasan yung kagupuhan. Enhance sight sustain damage. Yung bumirang. Yan ba yung bumirang? Pinababaan ng damage. Pero wala pa din yan. Kahit, si Bada nga, kahit anong nerf ni Munton, malakas pa din yung malakas pa din yung baho. Hindi yun, malakas yung power. Hindi, malakas yung baho.